Okay na? 1, 2, 3, 4. Tara. Fucking go, baby. Pwede ba magmura? Yeah, let's fucking go. Tropa Time episode 2. Season 100, let's fucking go! 100 years! 100 years! Sige, lahat ng pwede nyong sabihin na content, sabihin nyo na. Sige. Pre! Wag! Ay! Sige. Sige. Okay! Sige. Okay! Uy, paano na mag-bomba, pre? Put down button. Hello? Dalawa yan. Gago, kawawa! Ano yun? Kawawa yun! Kawawa yun ah! Aray! Tangina mo, panis. Hey, camper eh. Huwag kasi. Oh, please! Hello? Tagal ko nawala, dito ka pa din ah. Oh my god! Oh my god! Hindi ako pinagalaw. Oh! Hindi na ako pinagalaw. Ay! Nice. Uy! CJ. Wait pa rin. Uy. Bakit ako? Ano ba yun? Rigged ang rigged ng game. Oh, wait. Lahat na sila. Ay! Ala! Sino na una? Ah! Sino? Ay, si Philip andito ba? Oo, apat tayo. Oo. Yun, Philip Cerezo for the win. Fuck you. Oy! Grabe, mga demonyo to eh. Ay, gago to. CJ, wag. Ay, gago to. Bye-bye. Uy! Tama. Oh, wait, senpai. Senpai, wag. Senpai! Please, tama na. Sige na. Oh my god! Sige, gago ka. Sige. Ay, gagi. Sige. Uy, si CJ. Uy, si CJ. Pinaho. Oh my gosh, ang bobo ko. Putik na lang. Pansin mo din. Fuck you ka, boy. Ay, ala. Fuck you ka, boy. Ala. Oh my gosh, please. Oh, tama What the fuck? Tinulak ako. Oh my god. Tumigil, Tinulak hindi na ako. tumigil. Basura nyo, corny nyo. Ang corny nyo talaga. Ala, sila nakakatuwa eh, no? Oh, anong ginagawa? Uy! Uy. Gilalag. Grabe, no skill. Oh, dire-diretso. Grabe, pre. Oh, Ayun, ganun. pro player. Okay lang yung Philip. Kaya mo yan. Iga, ginauna ko eh. Oh, no! Visit is... visit is...